प्राइवेट कंपनी रे आमे जॉब करूँ बोली कहूँ आम गोटे गोटे जॉब करूँ यहाँ को दादन खटिया कहुए जोटा आम ओडिशा सरकार करना ओडिशा आसिक आम चेन्नई रे मुंबई रे बसिकी काम करिकी पैसा इनकम करूँ आईठी रहीकि ओडिया फिल्म देखापी जाऊँ 25 दिन भितर 14-15 कोटी इनकम करके देखी खाली ओडिशा रे रोथिबा ओडिया लोक मानक पई नुह गोटे पर गोटे अपडेट अनुभव भाई दौरान किंतु कन्फर्म रिलीज रे अपडेट कहीं एपर्यंत दौना। तो हेलो हाय सांग माने समस्ते केमिति अछंती आशा करछि बहुत भलरे थिबे आ बिंदास रे थिबे। तो सांग माने पवित्र बाहुरा यात्रा रो आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन एवं अनेक अनेक शुभेच्छा। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे एतिकी प्रार्थना आपण मानक जीवन सब बेले सुखमय हो। मु जेते बेले आसी जाए वीडियो बना पाई समस्ते प्रथमे मु समस्तंकर शुभकामना मानसिक करिया मोर होची कर्तव्य आउ समस्ते ही मो ओडिया मु ओडिया सबुठु बढ़िया मो जगन्नाथ आहुरी बढ़िया। तो सांग माने आजिर भिडियोटी होची आपण माने थंबनेल देखिकी जानिथिबे आजिर भिडियोटी कोन हबो तथापि मु कहि दउची आजिर भिडियोटी होची बहु बुटु भूत उपरे माने बाबूसान को अभिनीत ओडिया फिल्म जोटा कि रजरे रिलीज हेतिला बहु बुटु भूत ता विषय आज आम कथा बा केते टका कोन ऑफिशियल कलेक्शन करि सारलानी आउ को जगह सब पुणी थे आड हेलानी आउ एथिरे हमर हिंदी रे पुणी थे बाबूसान कहते हिंदी रे डबिंग करेंगे बहु बुटु भूत से विषय आज आम कथा हवा। चलतु भिडियोटी यू आरंभ करवा आपण मैंने भिडियोटी कंटिन्यू करके देखूँ आ मो चैनल को प्रथम कर आसते चैनल सब्सक्राइब करूँ। चलतु भिडियो यू स्टार्ट करवा। स्वागत तो करो हमारा। तो सांग माने मु पूर्वरु कहिची जे बाबूसान को नेइकिरी 100 कोटी रो बजेट रो एक गोटे फिल्म कले भी केबे लॉस हबनी। आपण माने सब बेले कहउथिबे कि अनिल जेते बेले आसुची एई कथाटा काहे कहउची आ ई कोन बाबूसान फैन भाई सेमिति किछि नाही। ओडिया फिल्म आज 15 कोटी टंका इनकम करची सेटा होची ओडिशार प्रत्येक दर्शक मानकर गर्व खाली मोर नुह। हाँ मु बाबूसानकर जने बहुत बड़ फैंस किंतु मते अनुभव को फिल्म भल लगे मते ज्योति फिल्म भल लगे अम्लान भाई रो फिल्म भल लगे समस्त सबू जेते अनुभव भाई तो जेते बेले कर्म फिल्म करथिले सी भी 7 कोटी टंकार इनकम करके ओडिशा रे देखैथिले कौन तांको पाखरे टैलेंट नहीं तांको पाखरे भी टैलेंट अच्छी बाबूसान भाई को पाखरे टैलेंट अच्छी ज्योति भाई को पाखरे टैलेंट अच्छी जेते ओडिशा रे जेते हीरो अछंती समस्त पाखरे टैलेंट अच्छी किंतु गोटे होची मौसुमी मौसुमी थाए ओडिया इंडस्ट्री केते बेले ग्रो करिवो। आज आमे ओडिया इंडस्ट्री रे 15 कोटी टंका देखुचे काली आमे 25 कोटी 30 कोटी देखिबा बोली आशा करूछु। आ जेते बेले गोटे कनाडा फिल्म कांतारा आसिकी 100 कोटी 200 कोटी इनकम करि पारुची ओडिया फिल्म काहे कि 100 कोटी इनकम करि परिबनी। आपण माने चाहिले ओडिया फिल्म इंडस्ट्री आगो को जीवो आपण माने चाहिले ओडिया फिल्म इंडस्ट्री डाउन हेई तळे रहिबो। एठी मेन हैला प्रोड्यूसर मानकर काम जेते बेले गोटे प्रोड्यूसर गोटे कंटेंट चॉइस करिकी पैसा खर्च करूछंदी सी ही जानिया दरकार ए जे आजिकाली रो सिचुएशन को टाइप रो चलछि फिल्म इंडस्ट्री केमिति ग्रो करूछि आउ जेते बेले आपण माने पैसा खर्च करूछंदी बाबूसान को नै कि अनुभव को नै कि कौनसी भी हीरो को नै पैसा खर्च करूछंदी गोटे फिल्म को ना आपण माने सर्वप्रथमे देखंतु आपण मानकर दर्शक कौन चाहुछंदी। आज बहु बुटु भूत 15 कोटी टंका इनकम करिछि सेटा केवल बाबूसान को पाई नुह फिल्म रो कंटेंट पाई फिल्म रो टाइटल पाई आउ आम ओडिशार दर्शक मानक पाई। किछि लोक मते मो वीडियो रो कमेंट रे आसिकी मते कहउछन तू कथा कहि जानिनु तू कथा कहनी भाई मोर कथा एते लेवल रो नुह किंतु मु कहिबी जोटा ना पूरा ठीक कथा कहिबी काहे ना मु छोटो बेलू मते आसिकी 26-27 वर्ष हेलानी बोधे 10 वर्ष पूर्व मु फिल्म देखिया स्टार्ट करिछि एई ओडिया फिल्म आउ सेतबेले को मु बाबूसान को सपोर्ट रे बहुत जाउथिली किंतु आज भी बाबूसान को सपोर्ट करुछि आज भी सेई अनुभव भाई को सपोर्ट करुछि समस्त को सपोर्ट करिवि काहे ना मु ओडिया जेते बेले मु बाबूसान को पाखरे जाई कि फिल्म प्रमोशन करे तांको फैंस मानक सहित मिसिकी सेते बेले मते बाबूसान भाई कोळेई नैथिले आ जिते बेले मु अनुभव भाई को पाखरे थरे सेल्फी नैथिली सेते बेले अनुभव भाई भी मते सेल्फी देइथिले। तो एठी किछि फरक नाही भाई मो कहया कथा आम ओडिया इंडस्ट्री गोटे आमे ओडिया इंडस्ट्री रो फैन हवा दरकार
ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର କର୍ମ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନକମ୍ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା କି ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବି ରିଲିଜ୍ ହେବ ନା, ସେତେବେଳେ 7-14 କୋଟି ଇନକମ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତରେ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ 14-15 କୋଟି ଇନକମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଛି, ତାହା ପୁଣି 25 ଦିନ ଭିତରେ। ଯଦି 25 ଦିନ ଭିତରେ 14-15 କୋଟି ଇନକମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଛି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୋ ଭଳିଆ କିଛିଟା ବାହାରେ ଆସିକି ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଆମେ ଜବ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁନୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଛୁ, ଏଟାକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ଆମେ ଚେନ୍ନାଇରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବସିକି କାମ କରିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଠି ରହିକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। 15 କୋଟି ନୁହଁ, 100 କୋଟି ଇନକମ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭଲ ଫିଲ୍ମ RRR, କାନ୍ତାରା, ବାହୁବଳୀ, ପୁଷ୍ପା ସମସ୍ତଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଫେଲ୍ କରିବା ଦରକାର। କରିପାରିବନି, ମୁଁ କଥା ବଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, କରିପାରିବନି କେବେ ବି। ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି ବି ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ସେଇଟା ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଥା ନଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସିକି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଦୟାକରି ଚଢ଼ନ୍ତୁନି। ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମିଛ ସେଇଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିବିନି। ଆଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଫିଲ୍ମ ବି 15 କୋଟି ନୁହଁ, 25 କୋଟି କରିକି ଦେଖାଇବ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ରାବଣ ଆଉ ଚାରିଧାମ। ମୁଁ ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଯେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଦଶହରାରେ ରାବଣ ରିଲିଜ୍ କରିବେ ନା ଚାରିଧାମ ରିଲିଜ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ରିଲିଜ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି ଦର୍ଶକ ଏବଂ 4 କୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବେ। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଏଥର ଦଶହରାରେ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆମ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଇଠି ଯେ ଆମ ଦଶହରା ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ ବାବୁସାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏମିତି ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ କରାଯାଉ, ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଫିଲ୍ମ କରାଯାଉ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ 15 କୋଟି ଛାଡ଼ିକି 30 କୋଟି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ 30 କୋଟି ଛାଡ଼ିକି 100 କୋଟି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଆଜି 15 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 25 ଦିନ ଭିତରେ 15 କୋଟିର ଇନକମ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଫ୍ୟାନ୍, ମାନେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆପଣମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ହେଉଛି କି ଯେ ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଛି, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିକି କରିବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଫିସରେ କାମ ରହିଯାଉଛି ତ ମୁଁ କରିପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।